अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। और जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात के नाम से सीरियल जारी है, तो आज किस्त नंबर 42 लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो हमारी बात है काम की, बड़ी दिलचस्प है, मगर उससे पहले एक लाइन में तारफ़ देता चलूँ कि काम की बात है क्या। काम की बात ये वही बातें हैं जो मैंने किसी से सुनी और मुझे वहाँ से सबक मिला, या मैंने किसी अखबार से पढ़ी तो मुझे सबक मिला, या मैंने कहीं की वीडियो की मद में देखी तो मुझे उसमें से सबक मिला। तो मैं फ़ेस टू फ़ेस आपके सामने ये बातें डिस्कस करता हूँ, स्टोरीज़, मॉरल स्टोरीज़ सुनाता हूँ। इसके अलावा विज़न पे, फ़ोकस पे, मैनेजमेंट पे, ठीक है, अच्छाई पे, इंसाफ पे, ये सारी बातें जो-सी हैं, ये वीडियोज़ जो-सी हैं, मैं लेके आता हूँ आपके लिए। मैं आपसे यानी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीरियल अपने बच्चों को रिकमेंड कीजिए ताकि उनके अंदर नॉलेज पैदा हो, क्योंकि मैं हर किस्म का नॉलेज जो-सा है, जो पूरी दुनिया का नॉलेज है, यानी नॉलेज नॉलेज से मुराद ये नहीं है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री सिर्फ नॉलेज है, वो तो एक साइंटिफिक नॉलेज है। मगर मैं एक सोशल नॉलेज जो-सा है, एक सिविल नॉलेज जो-सा है, ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आप लोगों तक, मॉरल स्टोरीज़ के ज़रिए, मोटिवेशनल लेक्चर्स के ज़रिए और अच्छे वाक़यात और वेलफेयर के ज़रिए, ताकि आपके बच्चों में, आपके कोलीग्स में, आपके स्टाफ में और जो लोग आपके इर्द-गिर्द हैं, उनमें ये जो-सी वीडियोज़, ये नॉलेज आए, और ताकि वो लोगों में अच्छी गुफ्तगू कर सकें, अच्छी बात सीख सकें और सिखा सकें। तो मेरी काम की बात को जो-सा है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ कि आज की हमारी वीडियो जो-सी है, वो किसके बारे में होने जा रही है। तो आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि एक बादशाह जौन-सा था, उसके दरबार में यानी ये गुफ्तगू चल रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि कुछ कहते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं पढ़ते हैं, मगर उनमें डिस्कस ये हो रही थी कि अगर नमाज़ पढ़ते भी हैं तो परेशानियाँ इतनी हैं, नमाज़ में भी जो उनसे है वो फ़ोकस नहीं बन पाता। तो नमाज़ में फ़ोकस नहीं बन पाता। कभी ये ख़्याल आ जाता, कभी वो ख़्याल हो जाता, दूसरा कहता नहीं, नहीं ये फ़ोकस किया जा सकता। ये बहस बड़ी चल रही थी, बादशाह बड़े गौर से सुन रहा था। बादशाह ने कहा कि नहीं, अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ अगर फ़ोकस करके आप नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह के सिवा कोई दिल में नहीं आता, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम कोशिश भी करते हैं, मगर हमें लगता है कि पता नहीं हमारी नमाज़ें कबूल हो रही हैं या नहीं, हमारी बात कबूल नहीं हो रही, हमारे दिल में तो कोई और ख़्यालात चलते रहते हैं, ठीक है। तो बादशाह को सारी बात की समझ आ गई कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि जी मैं एक अमली तौर पे आपको एक आज़माइश देना चाहता हूँ, सबक देने के लिए। उन्होंने कहा जी क्या आज़माइश है? बादशाह ने कहा कि ये ले, इन तकरीबन 10 लोग दरबारी थे। उसने कहा कि जी 10 लोगों को ना एक पानी का भरा हुआ प्याला दे दो। उनको पानी का भरा हुआ प्याला दे दिया गया। हुक्म था बादशाह का, करना पड़ा। दरबारियों को कहा ये प्याले पकड़ लो, पकड़ लिए। एक-एक जल्लाद को बुलाया और उनको तलवार पकड़ा दी। उन्होंने कहा तलवार वाले जल्लाद आ जाएँ। उन्होंने कहा कि इनके सर पे खड़े हो जाओ। वो सारे डर गए। उन्होंने कहा बादशाह साहब हमारा कसूर क्या है? उसने कहा मैंने आपको मारने तो नहीं जा रहा। मैं आपको मार नहीं रहा। मैं आपको मार नहीं रहा। सिर्फ मैं तो अभी अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पूरा अपना काम करने दें। उसने कहा यहाँ से बाजार के दूसरी तरफ तकरीबन 3 किलोमीटर का बाजार है। ये गुजर के वहाँ पे फलानी जगह पे एक पॉइंट है, उस जगह पे आपने पहुँचना है, ठीक है, और ये प्याले वहाँ जाके आपने रखने हैं। और जल्लादों को उसने कहा कि ये आपने इनके सर के साथ साथ चलना है। अगर पानी का एक कतरा भी नीचे गिरा तो इनका सर कलम कर देना। जल्लाद साथ चलने लग पड़े। अब बादशाह ने सोचा कि इनमें से कई तो बेचारे मर जाएंगे, ठीक है। मगर क्या हुआ कि तमाम जो थे दरबारी वो चलते गए, एक एक कदम फूंक के रखते और चलते आगे बढ़ते गए। वो 3-4 घंटे 5 घंटे लगा के शाम तक वो वहाँ पहुँचे और किसी ने एक कतरा भी नीचे ना गिरने दिया, ताकि जल्लाद जो उनसे थे उन किसी की जान ना ले सके। वापस आके बादशाह से कहा कि जल्लाद ने बताया कि जी किसी ने एक कतरा तक गिरने नहीं दिया। तो बादशाह ने उन्हें ये कहा कि मुझे बताएं कि पानी का एक कतरा भी नहीं गिरा, ये कैसे हो सकता है? वहाँ बाजार था, लोग चीज़ें बेच रहे थे, कोई आलू बेच रहा था, कोई प्याज बेच रहा था, तो मछली बेच रहा था, ठीक है, कि रेडी बान गुजर रहे थे, उनकी आवाज़ें थी। आपको किसी चीज़ ने डिस्टर्ब नहीं किया कि एक कतरा ही गिर जाता। उसने कहा बादशाह सलामत कैसे गिर जाता? हमें तो पता था कि जल्लाद ने हमारा सर उतार देना। हमारे ज़हन में इस चीज़ का खौफ था। हमें पता था कि वो दीवार तक पहुँचने में हमारी कामयाबी है। अगर हम वहाँ तक ना पहुँचे तो हमारी मौत है। इसलिए जो-सा है हमने एक कतरा भी नहीं गिना। हमें नहीं पता कि क्या बिक रहा था, क्या नहीं बिक रहा था, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। हमारा फ़ोकस सिर्फ़ ये था कि ये पानी का प्याला सही सलामत वहाँ पहुँचाना है। बादशाह ने कहा बस यही बात है। यही मैं आप लोगों को सबक देना चाहता था। आप कहते हैं ना कि नमाज़ में फ़ोकस नहीं बनता, इस चीज़ में फ़ोकस नहीं बनता,
ارد کے خیالات تھے، اس نے کہا بیسیکلی آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آپ کو پتا ہو کہ اللہ کو ہم نے جواب دے ہیں، اللہ نے ہم سے ایک ایک چیز کا، ایک ایک لمحے کا سوال کا جواب لینا ہے، ایک ایک عمل کا ہم سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ جو بھی ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا ہم نے باقاعدہ، اگر ہم نے کسی کو ایک لمحے کی تکلیف دی، اس کا بھی ہم نے سوال کا جواب دینا، ہم نے پانی بھی ضائع کیا تو اس کا بھی جواب دینا، اللہ کی نعمتوں کو ہم نے ضائع کیا تو اس کا بھی جواب دینا ہے، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کا ہم نے سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ ہم میں خوف خدا ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہم خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، تو پھر جو سا ہے نا، کبھی بھی ہمارا فوکس ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک بادشاہ کی مثال تھی اس فوکس پہ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی فوکس پہ بات کی تھی، سقراط کی مثال دی تھی، اس کو بھی اس مثال کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سمجھے کہ اگر آپ نے کامیابی بھی لینی، جیسے ان بندوں نے پانی کا پیالہ لے کے جانا تھا، ان کا فوکس کسی اور طرف نہیں ہو سکا، سو کامیابی کے لیے بھی آپ کا فوکس ایسے ہی ہونا چاہیے، اس چیز پہ ہونا چاہیے، فوکس کسی چیز پہ۔ پھر میں بتاتا چلوں، آپ کا ویژن جو سا ہے نا، یا ویژن یا فوکس، جسے ہم ٹارگٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ایم بھی کہہ سکتے ہیں، جب اس پہ آپ نکلتے ہیں اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، آپ نے اس کے اندر کام کریں گے تو آپ کامیاب ترین بن جائیں گے۔ اگر لیٹ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹ ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کچھوا اور خرگوش کی کہانی ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیٹ ہونے میں قباحت نہیں ہے، مگر ویژن سے پیچھے ہٹ جانے میں قباحت ضرور ہے، اس میں پرابلم ضرور ہے۔ تو جیسے وہ لوگ پہنچے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، انہوں نے اس دیوار کو چھوا اور کامیاب ہو گئے، اسی طرح آپ بھی جب نکلتے ہیں، چاہے وہ آپ نے ایف اے کرنا ہے، چاہے بی اے کرنا ہے، ایم اے کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ نے مکینک بننا ہے، آپ نے واٹ ایور یو وانٹ ٹو بی، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں، تو فوکس ایک دفعہ اس کا رکھ لیں، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے، آپ کے پاس صرف 2 سال کا ٹائم ہے، 2 سال کے لیے ویژن رکھنا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے بی ایس کرنا ہے، آپ کا 4 سال کے لیے ویژن ہے، 4 سال کے لیے دوسری باتوں کو ذرا چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے زندگی اتنی لمبی، ساری اسٹڈی کتنے سالوں میں پوری ہو جاتی ہے؟ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ہنستے کھیلتے ٹائم نکل جاتا ہے، جب تھوڑے سیریس ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں زیادہ فوکس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بڑی چیزوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے، بڑی اسٹڈی کے ساتھ، بڑے ویژن کے ساتھ، بڑی مینجمنٹ کے ساتھ، بڑی سوشل سوسائٹی کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے، تو اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو فوکس پہ ڈٹ جائیے۔ یہ مثال پھر میں بتاتا چلوں کہ اس کو بھی ریلیٹ کرتا ہوں کہ کامیابی کے لیے ایسے ڈٹ جائیں جیسے خوف، اب میں سوچا اس میں تو ان کو خوف تھا کہ ہماری جان چلی جائے گی، تو میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو، کولیگز کو کہتا ہوں کہ سوچیں کہ کامیابی کے ویژن کے لیے یہی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر یہ کامیابی نہیں ملی تو میرا کوئی گزارا ہی نہیں ہے، سمجھے میں چلا گیا، تو پھر وہ کامیابی آپ کو ضرور مل جاتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔